السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ثم أما بعد، ففي هذا اليوم العظيم من أيام الله وفي شهر رمضان المبارك نعيش في هذه اللحظات مع تفسير سورة عظيمة اشتملت على أعظم ليلة من ليالي السنة كلها، ألا وهي سورة القدر. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما إنه هو العليم الحكيم. Ya. Muslimat tanpa suara ya, suara meja-mejanya. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah mengawali dengan mukadimahnya tadi, beliau menyampaikan bahwasanya alhamdulillah kita berada di hari-hari bulan yang mulia, yaitu bulan Ramadan. Jadi kita juga bisa hari ini hidup bersama dengan satu surat yang mulia yang mengandung pelajaran yang sangat agung, yang di situ terdapat satu malam yang amat sangat mulia dibandingkan dengan hari-hari dalam beberapa tahun itu. Karenanya mudah-mudahan kita dapat mendapatkan ilmu yang bermanfaat tadi, dan ditambahkan oleh Allah SWT ilmu yang bermanfaat, ilmunya, dan sesungguhnya Allah SWT maha mengetahui lagi maha bijaksana. Suratul Qadr hiya min as-suwar al-makkiyah allati nazalat qabla hijrat an-nabi sallallahu alaihi wasallam, wa adadu ayatiha 6 ayat, wa adadu kalimatiha 30 kalimah, wa hiya min qisar as-suwar. Surah yang dimaksud tadi adalah surah Al-Qadar. Surah Al-Qadar termasuk kelompok surah Makkiyah yang diturunkan oleh Allah SWT sebelum hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau tadi sebutkan ayatnya ada 6 apa 5? Khamsah ayat. Dan kalimatnya tadi ada 30 kalimat atau kata. Terdiri dari 30 kata. تبدأ هذه السورة يا كرام بقوله تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر. ولأن هذه السورة عظيمة وتشتمل على ليلة عظيمة ويحدث فيها أحداث عظيمة، كان من اللائق أن يبدأ الله سبحانه وتعالى هذه السورة بتعظيم نفسه ويقول: إنا أنزلناه. وإنا تستخدم للجمع، ولكن المقام مقام تعظيم للخالق سبحانه وتعالى والمنزل لهذه السورة وهذه الليلة، فقال: إنا أنزلناه في ليلة القدر. فالمقام هو مقام تعظيم لليلة وللسورة وللشهر الذي أنزلت فيه هذه السورة. Allah Ta'ala berfirman, Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Karena surat ini surat yang agung, yang mulia, mengandung di situ juga satu malam yang agung dan peristiwa yang agung. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala mengawalinya dengan sesuatu yang agung juga.
di mana Allah menggunakan dhamir nahnu, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Karena Allah yang maha mulia, kemudian bulannya pun bulan mulia, malam pun malam mulia, ke ayat-ayat atau suratnya pun di surat mulia. Karena itulah Allah SWT menggunakan kalimat ta'zim dengan dhamir inna atau nahnu. وقوله تعالى أنزلناه يتصل بهذه الكلمة ضمير، إما أن يعود على القرآن كله، يعني إنا أنزلنا هذا القرآن كله، أو أن يعود على جزء من القرآن وهي الآيات الأولى من سورة العلق، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. فإذا كان الضمير يعود على القرآن كله يكون معنى الإنزال هو نزول القرآن دفعة واحدة من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في السماء الدنيا، وكان ذلك في تلك الليلة المباركة وفي ليلة القدر وفي شهر رمضان. وإذا كان المقصود الآيات الأولى التي نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم يكون المقصود إنا أنزلناه، أي أنزلنا بعض آياته في ليلة القدر. Kemudian kalimat inna anzalnahu, dhamir hu di situ. Ini ada dua pengertian. Pertama, kembali kepada Al-Quran seluruhnya 30 juz gitu. Maka inna anzalnahu berarti maksudnya sungguhnya kami menurunkan Al-Quran itu seluruhnya, yaitu dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia pada malam Lailatul Qadar tadi. Nah, yang kedua, pengertian atau pendapat makna yang kedua adalah dhamir hu di situ kembali kepada ayat pertama yang turun atau yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai wahyu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi, inna anzalnahu berarti maksudnya sungguhnya kami telah menurunkan tadi ayat-ayat yang surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5 tadi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada malam Lailatul Qadar, malam Qadar ya. Malam. وقد جمع بعض العلماء هذين المعنيين فقالوا قد يكون نزول القرآن كله في ليلة القدر من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا، وقد يكون نزول الآيات الخمس الأولى من سورة العلق في ليلة القدر على النبي صلى الله عليه وسلم. Nah, dari dua pendapat tadi ya memang para ulama pun tetap memadukan antara dua pendapat tadi. Ya boleh maknanya bisa yang pertama tadi, sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran semuanya tadi dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia pada malam Lailatul Qadar, atau kembali kepada ayat yang pertama, 5 ayat pertama yang diturunkan oleh Allah SWT pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang itu juga terjadi pada malam Qadar. وليلة القدر لها اسم آخر وهي الليلة المباركة، لأن الله تعالى يقول إنا أنزلناه في ليلة مباركة، إنا أنزلناه في ليلة القدر، وهذا يعني أن هذه الليلة المباركة لها اسم المباركة ولها اسم ليلة القدر. Nah, untuk malam Qadar atau Lailatul Qadar ini ada nama lainnya, disebut juga adalah malam yang diberkahi, Lailatul Mubarakah. Bagaimana disebutkan dalam ayat inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Ya, karena malam Qadar itu juga berarti malam yang diberkahi. وليلة القدر سميت بهذا الاسم لعلو قدرها ومكانتها، لأنها أفضل ليلة من ليالي السنة. هذا السبب الأول. والسبب الثاني
لأنه يقدر فيها أرزاق العباد ومن سيولد ومن سيموت في تلك السنة، فسميت لذلك السبب الثاني ليلة القدر. Nah, adapun penamaan surah Al-Qadar ini ataupun pada Lailatul Qadarnya itu sendiri, ini ada mungkin beberapa sebab ya. Yang pertama disebut Qadar karena atau malam yang mulia tadi, karena di situ menunjukkan betapa tinggi dan mulianya malam itu, maka disebut Lailatul Qadar. Mana yang kedua adalah karena kenapa dinamakan Lailatul Qadar atau surah Al-Qadar tadi? Karena pada malam itu ditetapkan atau oleh Allah SWT atau diperbarui kembali takdir untuk makhluknya selama setahun ke depan. Wa amma al-ayatu ats-tsaniyah yaqulu ta'ala wa ma adraka ma lailatul qadr. Wa fi hadha khitabun lin-nabiy sallallahu alaihi wasallam. ما أخبرك يا محمد صلى الله عليه وسلم عن قيمة وقدر هذه الليلة؟ من أعلمك يا محمد عن قيمة وقدر هذه الليلة؟ وكأن الله سبحانه وتعالى يريد أن يقول له لم تكن تعلم يا محمد عن هذه الليلة شيئا، لأنه ليس أحد أخبرك بذلك وأنا الآن أخبرك. أما من قبل فلم ما أدراك أحد بذلك وما أخبرك أحد بذلك. Kemudian ayat yang kedua, wa ma adraka ma lailatul qadar, yang mananya dan tahukah kamu apakah Lailatul Qadar itu? Kira tahukah kamu siapa yang memberitahu, siapa yang memberitahu tentang nilai atau keutamaan atau makna dari Lailatul Qadar itu sendiri, wahai Imam? Seolah-olah Allah SWT ini menanyakan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, wahai Muhammad, siapa aja yang memberitahu tentang nilai Lailatul Qadar, tentang malam Qadar itu sendiri? Gak ada sebelumnya yang memberitahu kamu, kecuali saya ini baru memberitahukan kamu pada saat ini. وبعد أن قال له سبحانه وتعالى وما أدراك ما ليلة القدر وما أعلمك بها وما أخبرك بها، أراد الله سبحانه وتعالى أن يخبره بذلك القدر وتلك المكانة، فقال له سبحانه ليلة القدر خير من 1000 شهر، يعني العمل في ليلة القدر خير من العمل لمدة 1000 شهر. لا يوجد في هذه الأشهر أي ليلة من ليالي القدر، يعني 1000 شهر لا يوجد فيها ليالي قدر. Kemudian ayat tadi, wa ma adraka ma lailatul qadar tadi, ini sebagaimana tadi disampaikan, siapa yang bisa memberitahu, siapa yang bisa mengabarkan tentang malam Qadar itu sendiri, wahai Muhammad? Dan tidak ada. Maka kemudian Allah SWT menjelaskannya tentang malam Qadar itu sendiri. Jadi bahwasanya Lailatul Qadri khairum min 1000 syahr. Jadi bahwasanya beramal, melakukan suatu ibadah atau amal saleh pada malam itu, malam Qadar itu nilainya lebih baik dari 1000 bulan, atau dari beramal di 1000 bulan yang tidak ada malam qadarnya di situ. Wa ma'na dhalik anna as-sajdata fiha khairun min as-sujudi limuddati 1000 shahr, was-sadaqatu fiha khairun min at-tasadduq limuddati 1000 shahr, waz-zakatu fiha kadhalik, wat-tasbihatu fiha, wat-takbiratu fiha. أي أن كل عمل في هذه الليلة هو أفضل وخير من عمل 1000 شهر لا يوجد فيه ليالي قدر. Artinya ketika kita misalnya sujud, satu kali sujud saja pada malam Qadar itu nilainya lebih baik dari 1000 kali sujud ya di malam-malam daripada 1000 kali malam yang tidak ada di situ malam qadarnya tadi.
Artinya yang lain juga demikian, amal saleh yang lain, mau sedekah kita, zakat kita, tasbih kita, takbir kita, satu kali saja itu sudah lebih baik dari 1000 amal gitu yang kita lakukan, bukan 1000, pada 1000 malam gitu. Amal 1000 malam yang tidak ada malam qadar di situ. وقد نزلت هذه السورة مكرمة لأمة الإسلام وهدية من الله سبحانه وتعالى لأمة الإسلام. لماذا؟ لأن طبعا الإمام مجاهد ينقل لنا حديثا مرسلا يقول: ذكر أمام بعض الصحابة أن رجلا من بني إسرائيل حمل السلاح لمدة 1000 شهر، يعني جاهد في سبيل الله لمدة 1000 شهر. فقال الصحابة: يعني ما بالنا نحن التي أعمارنا بين 60 و70، يعني لماذا هذا منح عمرا طويلا واستطاع أن يغزو في سبيل الله 1000 شهر متواصلة، وأما نحن فأعمارنا بين 60 و70. فأراد الله سبحانه وتعالى أن يبين لأبناء الأمة أن أعمارهم قليلة، لكن الله تعالى وضع البركة في أعمالهم فمنحهم ليلة العمل فيها خير من 1000 شهر. 1000 شهر غزا فيها ذلك الرجل من بني إسرائيل، فكانت منحة ربانية ومكرمة إلهية لهذه الأمة العظيمة في هذا الشهر العظيم، شهر رمضان المبارك. Surah Al-Qadar adalah bentuk pemuliaan dan hadiah yang besar kepada umat Islam, kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana disebutkan dalam riwayat Imam Mujahid menyampaikan atau meriwayatkan di satu hadis mursal, walaupun statusnya mursal, bahwasanya di zaman dulu Bani Israel, di masa Bani Israel ada seorang, ini cerita Nabi gitu, menceritakan ada di zaman Bani Israel dulu ada seorang yang dia setiap hari itu berperang di jalan Allah SWT selama 1000 bulan. Nah, mendengar itu para sahabat kan, ya Rasulullah, bagaimana dengan kita ini? Subhanallah, Allah berikan kemuliaan panjang umur kepada mereka dan mereka bisa beramal sampai sebanyak itu, sementara umur umat Anda, umat kita, umat Islam ini hanya antara 60 sampai 70 tahun. Nah, maka kemudian dengan diturunkan surat ini sekali lagi sebagai bentuk pemuliaan dan hadiah besar dari Allah Subhanahu wa taala kepada umat Islam ini, bahwasanya Allah berikan amal satu malam, di mana barang siapa yang beramal di satu malam tersebut nilainya lebih baik dari 1000 bulan. ويبين الله سبحانه وتعالى عظمة هذه الليلة أن الأرض ستعج بالملائكة، وخاصة الأماكن التي يعبد فيها الله سبحانه وتعالى. ستنزل الملائكة على حلقات الذكر، ستنزل الملائكة على حلقات قراءة القرآن، ستنزل الملائكة حول الساجدين العابدين القانتين، ستنزل الملائكة حول عباد الله الساجدين، ستنزل الملائكة حول عباد الله الداعين الله تعالى والسائلين الله من فضله. نحن لا نراهم ولكن هم يروننا، لأنهم يعني مخلوقات نورانية، فأبصارنا لا تستطيع أن تدركهم ولا أن تراهم، لكن الله عز وجل يؤكد على ذلك فيقول: تنزل الملائكة والروح فيها، أي في تلك الليلة تتنزل الملائكة على جميع العابدين بكل أصناف العبادة. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita atau mengabarkan kepada kita bahwasanya pada malam Qadar itu malaikat turun memenuhi bumi, memenuhi setiap
jengkal tanah yang di situ disembah Allah Subhanahu wa taala, turun kepada orang-orang yang sujud, pada halaqah-halaqah zikir, yang salat, yang doa, yang semua yang menyembah Allah Subhanahu wa taala. Allah jelaskan, tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim. Nah, ini seolah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita atau mengabarkan demikian, walaupun kita tidak bisa melihatnya, karena malaikat mereka tercipta dari cahaya, sedangkan kita beda. Maka mereka bisa melihat kita meskipun kita tidak bisa melihat mereka. Tapi yakinlah, karena Allah mengabarkan kepada kita, tanazzalul malaikatu warruhu fiha, pada malam qadar tersebut. وقد اختلف العلماء في معنى الروح، هل هو جبريل عليه السلام أي تنزل الملائكة والروح مع هؤلاء الملائكة يقودهم جبريل عليه السلام، والبعض قال بأن معنى الروح الرحمة، تنزل الملائكة والرحمة في هذه الليلة تتنزل على عباد الله الساجدين القانتين الداعين الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. إذن إما بمعنى جبريل عليه السلام فيكون الضمير عائد على الملائكة، أو بمعنى الرحمة ويكون الضمير فيها يعود على تلك الليلة وهي ليلة القدر. Kemudian kata ar-ruh, war-ruh di situ memang ulama berbeda pendapat. Pertama ada yang mengatakan ruh adalah malaikat Jibril. Jadi yang turun pada malam qadar itu adalah para malaikat dipimpin oleh malaikat Jibril. Yang mana yang kedua, ruh adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada malam itu para malaikat turun, dibarengi juga turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada setiap hambanya yang beribadah, yang berdoa, yang memohon, yang sujud, rukuk dan seterusnya. بإذن ربهم من كل أمر. أراد الله عز وجل أن يقول كل شيء يحدث في تلك الليلة من رحمات تتنزل أو ملائكة تطوف حول العابدين القانتين هو بإذن الله تعالى وبأمره سبحانه وتعالى جل في علاه. Kalimat bi'izni rabbihim ini menunjukkan kepada kita bahwasanya apa saja yang terjadi pada malam itu, baik turunnya para malaikat dengan malaikat Jibril ataupun dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala yang turun pada malam itu, semua itu terjadi dengan izin Allah Subhanahu wa taala dan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. سلام هي حتى مطلع الفجر. هذه من أوصاف ليلة القدر، أنها ليلة فيها سلام، ليلة فيها أمن وأمان، ليلة فيها طمأنينة للعباد، لا يضر إيذاء أي أحد من العباد القانتين المسبحين، لكن الموت الله سبحانه وتعالى قال فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. إذن لا يصيب العباد شر ولا أذى ولا ما يكرهونه في تلك الليلة، بل هي ليلة سلام وأمان وطمأنينة وإيمان، باستثناء من قدر الله له أن يموت في تلك الليلة، فقدر الله في تلك الليلة نافذ. Kemudian kalimat salamun hiya hatta, salamun hiya maksudnya adalah ini adalah malam. Jadi malam yang penuh kedamaian, keamanan. Artinya tidak ada pada malam itu tidak ada keburukan, tidak ada sesuatu yang membahayakan, mengganggu hamba-hamba Allah SWT tadi yang beribadah, yang sujud, yang ruku dan seterusnya, kecuali yang Allah SWT takdirkan kematian untuk mereka. Karena kalau kematian, takdir kematian
Baik, diulang. Jadi salamun hiya. Jadi malam Qadar itu adalah malam keselamatan. Merupakan sifat dari malam Qadar itu adalah malamnya penuh dengan kesejahteraan yang tercantum dalam surat tersebut. Ini ada tambahan bahwasanya malam Qadar itu adalah malam yang penuh dengan ampunan. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang melakukan qiyam pada malam Lailatul Qadar, pada malam Qadar, niscaya dia akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Dan syaratnya tadi imanan wahtisaban, kan penuh keimanan, keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala dan ikhlas, kan semata-mata mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Maka mengajak, menghimbau pada seluruh hadirin, mari pada malam Qadar itu kalau kita melaksanakan ibadah, lakukan betul-betul karena imanan wahtisaban, ikhlas karena Allah SWT, salat karena Allah SWT, bersedekah karena Allah SWT, zikir lillahi ta'ala, dan seterusnya, sehingga kita akan menggapai ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yaqulullahu tabaraka wa ta'ala, wa ma umiru إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. فأخلصوا نياتكم بالعمل في هذا الشهر الكريم وفي ليلة القدر تكون الأعمال خالصة لوجه الله سبحانه وتعالى وتكون إيمانا واحتسابا حتى تنالوا مغفرة الله سبحانه وتعالى من صيام رمضان ومن قيام رمضان ومن قيام ليلة القدر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ويقول أيضا من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يتقبل منا ومنكم الصلاة والصيام والدعاء والقيام وأن يجعلنا في هذا الشهر الكريم من عباده المقبولين الفائزين بالجنان والمعتوقين من النيران. اللهم آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. Pentingnya ikhlas karena Allah SWT tadi. Maka Allah SWT berfirman, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk menyembah Allah SWT dengan ikhlas, salat, zakat dan seterusnya. Kemudian Nabi SAW juga bersabda, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya setiap amal itu tergantung dengan niatnya, dan seterusnya hadis. Nah, dari sini tentu sekali lagi mengajak, menghimbau kepada kita semua untuk mengikhlaskan niat dengan setulus-tulusnya dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, salat, qiyam maupun ibadah-ibadah yang lainnya, sehingga kita akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, 3 hadis yang hampir senada. Man shoma ramadhana imanan wahtisaban, man qama ramadhana imanan wahtisaban, man qama lailatul qadr imanan wahtisaban, semuanya ghufira lahu ma taqaddama min dzalik. Allah akan ampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Demikian, mudah-mudahan Allah SWT memberikan kita, mengkaruniakan kepada kita ibadah yang ikhlas karena Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.